kalau pemerintahnya sendiri, maksudnya kan kayak Indonesia kan istilahnya masih banyak orang jobless, jadi kayak kalau saya dulu belajarnya pas lagi SD kan kayak orang disuruhnya namanya padat apa lah, padat karya ya kan, daripada padat modal kan istilahnya. Kalau sekarang kan kalau misalnya beralih ke robotik kan jadi sekarang istilahnya padat modal gitu, sedangkan dulu saya diajarinnya pemerintah lebih nggak suka itu karena kalau padat modal cenderungnya orang jadi pada nggak ada kerjaan gitu kan. Apalagi kalau maksudnya nggak tahu dulu George kayak pernah bilang dia pernah bawa topik robotik ke Indonesia, terus dia yang kayak pemerintah bilang oke ya belum bisa diterapin, dia nggak jelasin, sisi George nggak bilang kenapa, cuman saya sendiri mikirnya mungkin karena dulu lebih padat karya daripada padat modal gitu. Itu sebabnya orang-orang pintar di Indonesia yang ada di Dikti bikin adopsi pertandingan itu ya robotics untuk memperbaiki kualitas hidup manusia, bukan untuk mengganti pekerjaan manusia. Berbeda. Tapi maksudnya apa ya? Kalau namanya manusia sama robot kalau bikin barang, istilahnya kalau emang mungkin tangan manusia bisa jadi lebih bagus, cuman kalau bikin pakai robot kan lebih standar untuk kemajuan industri Indonesia ke depan. Betul. Jadi artinya begini, kalau misalkan riset robotik itu di autonomous robotics di industri, kalau itu dibikin kompetisinya, maka akan banyak orang-orang di pemerintahan atau orang-orang di mana yang mikir ini nanti kan ngegantiin kerja manusia gitu. Itu makanya kenapa kok orang-orang pintar di Dikti itu bikin pertandingan, karena mau nggak mau riset robotik harus jalan kan di Indonesia. Kalau nggak Indonesia pasti ketinggalan tambah jauh gitu loh. Orang pergi ke bulan, kita malah takut gitu, fobia terhadap robotics gitu. Makanya tetap ada pertandingan robotics, dan yang diadopsi adalah peraturan-peraturan pertandingan yang memang gimana caranya kecerdasan itu bisa dibangun. Masalah nanti implementasinya di mana, ya tinggal industrinya mau ngambil atau enggak gitu. Bukan contohnya, jadi gini, bagi yang seluruh hidupnya di Indonesia itu sangat tahu betul bahwa Indonesia itu nggak ada sistem yang berjalan. Jadi yang ada adalah bagaimana subsistem itu berusaha membuat umpan yang baik untuk diambil oleh sistem yang lain. Masalah subsistem yang lain nggak mau ngambil, ya mau gimana lagi, nggak ada regulasi. I think there's a perception that needs to be understood here. Yes, it's true. Even here, there is the aspect of robotics being an issue and a problem that, we'll lose our job. The robot takes over. Okay? And Indonesia, of course, has that proper argument in the sense that our biggest resource is human resource, right? There's a lot of human resource, okay? But you and I should know that working with robotics, okay, it takes quite a bit to get a robot to do a complex task, right? I mean, it takes a lot. Even you have stated it, that in order to win, you make the robot do as simple as possible. And yes, we both know that a robot can do a simple task very fast. That's its only advantage. So, the way to look at it is if you have the human resources, it's not to worry that a robot replaces the human. The problem is if you have a human doing something that a robot can do, that is a waste of your resource. It's a waste of a human resource. Because a human being can always learn to do a more complicated thing, much easier, right? So you showed one great example is you showed the picture of the exoskeleton. I happen to have worn that robot. I worked on that exoskeleton. I was fortunate about the exoskeleton is because when I started on that project, I was also fortunate enough to get my son, exact same year. When we took the first successful step with that robot, my son was already running around, jumping on couches and everything else. That is to give you an idea of how far it is to do robotics and to teach a robot to even work. So a human being, you can't be fearful that a robot's going to replace the human being. What you want to see is to elevate your most abundant resource, to elevate them to do more complicated things than a robot. So that was a perception that I got faced when I went down there and presented the same thing about robotics. It was like, and then, So here, obviously, the chips that you do use, right? All of those, believe it or not, are made by robots. Right? I mean, there is an issue here because labor is so expensive,
But we wouldn't get the chips if it isn't robots can't do it, right? Because of the processing steps. So the one aspect is, you know, it'd be interesting to see where Indonesia's view, you know, how its infrastructure, how that's going to be structured. I mean, not now, not tomorrow, but I mean, eventually, like you said. I mean, eventually, there's no denying it. Robots going to have to come into place. Okay, when we can't drive cars efficiently because we're wasting all the gas, eventually the car is going to be all autonomous because they can be made to drive more efficient than human beings. So it has to be and it has to come, but the aspect is all of these programs, you know, if there isn't a path, you know, for, like you said, for the intellectuals in Indonesia to practice and apply them from an industrial, I mean, yeah, okay. I mean, to be honest, you're not going to make a living, right, winning competitions. It's not quite like Michael Jordan yet, right, in terms of a basketball star, if you could have a robot that can win every year. So eventually, I mean, you have to bring this to industry. But if the industry is not ready to accept it, it's going to be an issue. Actually, in Indonesia, there is no industrial, there is no industry that adopt robotics in very mass scale product in their factory. I think it just industry that adopt robotics is just automobile industry. Gak ada lagi. Kenapa chip Intel ada di Malaysia? Ya karena diusir gitu dari Indonesia. Waktu bikin proposal untuk mau bikin kantor di daerah Silicon Valley Indonesia, dari mulai Jakarta sampai Bandung, ada Kerawang, ada Tangerang, itu enggak lah gitu kalau nggak bisa dikerjain, nggak bisa mengadopsi 10.000 manusia, nggak boleh buka di sini. Itu sebabnya kenapa bukanya di Malaysia. So Indonesia mundur ya, tapi paling tidak ada 10 orang di Indonesia yang jadi juri nasional di robotik kontes itu yang berusaha untuk merubah paradigma itu pelan-pelan. Karena orang tua lama-lama, suatu saat nanti akan tergantikan dengan yang mereka-mereka ini yang saya nggak tahu 10-15 tahun lagi ini mereka bakalan jadi apa. Paling tidak fobia terhadap padat modal gitu ya, padat ide itu menjadi berkurang. Contohnya Bandung itu sekarang sebuah perusahaan yang pekerjanya cuma 5 orang bisa punya omset di atas 2 miliar gitu. Dan itu teman seangkatan saya dulu waktu saya di ITB, saya dulu di teknik kimia, dia di seni rupa. Itu jualan kaos, clothing company 2 miliar per bulan. Dan itu nggak ada urusannya sama pemerintah gitu. Artinya kerja sendiri, bikin sistem sendiri. Jadi di Indonesia nggak ada sistem yang jalan, yang ada subsistem. Jadi kita orang-orang robotics ya, kita bikin subsistem yang bagus. Kita lihat bagaimana rakyat akan berubah. Karena mau nggak mau semua orang pasti berubah, eventually. Jadi apakah harus dipaksa? Ya kalau dipaksa nggak bisa, ya diiming-imingin aja. Mungkin itu kalau dari skala risetnya begitu. Pelan ya, mau gimana lagi gitu. Tinggal nanti kaum revolusionis ini ya, nanti yang 10 tahun lagi bakalan jadi manajer atau apa gitu yang akan membuat jalan ini jadi semakin baik. Mudah-mudahan gitu. Ya, mungkin memang kalau dipikir seperti kalau robot itu sebagai pengganti manusia seperti yang tadi dikatakan Pak ini, bahwa lebih murah mendidik orang yang lebih bisa melakukan seperti yang robot lakukan. Tapi saya rasa kalau robot itu dipergunakan untuk seperti tadi misalnya satu gedung terbakar yang penuh dengan racun untuk mematikan api, robot itu dibentuk untuk menggantikan supaya tidak ada korban manusia. Seperti juga tadi ke planet lain, belum tentu manusia bisa sampai sana, tapi robot itu bisa melakukan eksplorasi di planet lain. Seperti itu, saya rasa itu robot memang perlu dipakai dan nggak ada kaitan dengan padat karya. Saya lebih menakutkan kalau seperti sekarang teknologi komputer umpamanya seperti kita lihat nyata ya sekarang di bank ATM tuh. ATM itu udah bisa terima cek, bisa hitung cash untuk deposit. Jadi nggak perlu teller di dalam lagi. Itu berarti mengurangi tenaga kerja. Karena mereka mau cari profit lebih banyak, tenaga kerja dikurangin dengan investasi di mesin-mesin seperti itu kan. Saya rasa robot nggak sampai seperti itu, kecuali ya di pabrik-pabrik.